Okay, so saya akan share sekarang PowerPoint. Okay, nampak ke? Nampak dah tu. Nampak Medium. Okay. Sekejap. Nampak. Nampak Okay, lepas ni kita akan calculate untuk banyak equation untuk terbitkan untuk kita punya equation dalam soal mechanics. So kita fokus dulu, yang kita akan buat lepas ni adalah untuk memahami tentang properties dan juga karakteristik you punya soal. Okay, saya on off ni sebab kawan-kawan kita masih lagi minta untuk masuk, sebab tu saya kena tukar-tukar program ni. But okay, just bear with me. But before we try to understand everything regarding to the relationship of your properties, yang kita akan fokus adalah kita nak tahu properties of soil dan juga dia punya karakteristik lah. Okay, kawan kita masih ada lagi nak masuk. Sekejap ya. Okay, in this context, before we jump to characteristic and physical properties of soil, okay, we try to understand all of these sentence. Kita dah buat ke semalam untuk slide ini? Have we done this slide? Belum Kita baca satu-satu. In any point, if you don't understand, just ask The model is constructed of 1 meter cubic of solid material and will remain constant. Okay, awak boleh tengok balik awak punya gambar untuk three phase diagram. Okay, bila awak buat three phase diagram, tengok wujud gambar you punya V solid is equal to 1. Is it? Oh, kawan nak audit masuk lagi sekejap Okay. So is 1 meter cubic tu bermaksud kita akan sentiasa represent kita punya volume of soil sebagai 1 meter cubic. Okay, with this understanding, with this fix, yang ni fix dia takkan berubah. Okay, when volume of solid is fixed, therefore the volume of air and water can be changed. And for that particular reason, your volume of water and air is equal to void space. Yang ni kalau tengok balik ke three phase diagram, saya dah tunjukkan VA campur dengan VW adalah void, volume of void. Void space ni adalah VV Okay, jangan keliru kat situ. But in order for us to understand further about soil properties and characteristics, we must know the two conditions of soil. Either your soil is completely dry or your soil is fully saturated. Okay, when we know that our soil is completely dry or perfect dry soil, when there are no water is present. Meaning that dalam you punya void space, okay, void space kita adalah VA plus VW kan? So bila kita katakan dry soil, air tak ada dalam kita punya void. So meaning that your volume of water is not present. The only thing that remain is your solid and also your air. Itu adalah untuk definisi dry soil. But we have another condition of soil, what we call as saturated soil. Jadi yang ni terbalik daripada tadi When you want to know that your soil is saturated, is not there is no air is present and the void space completely filled with water.
Okay, again, we know that VV is equal to VA plus VW in order to define the saturated condition of soil. This time around, your air is gone. In your void space, we only have volume of water. Okay, this is again, you need to refer to your three-phase diagram. Okay, kalau awak dah tengok dengan diagram yang awak dah buat, yang ni first understanding, saya pun dah tunjuk semalam. Okay, what we need to understand about total volume, boleh tengok dekat diagram awak, total volume adalah VA tambah VW tambah dengan VS. Okay, disebabkan kita tahu VA campur VW adalah VV, so kita boleh juga represent kita punya total volume as VS plus VV. Okay, and then we need to understand how to define the total volume of mass, the total mass. Okay, tengok juga diagram. Suppose M total ataupun mass total is equal to mass of soil, mass of solid plus mass of water plus MA. Kalau awak nak very accurate lah. Tapi kita tahu MA ni takkan bagi nilai kan sebab MA adalah kosong. That is why the equation will be remain as MS plus MW. Okay, at least this is the basic way for you to refer your diagram and how we want to form new equation out of your three-phase diagram. Okay, yang ni saya takkan ulang sebab yang ni apa yang kita buat semalam dan saya tunjukkan dalam video. Yang dalam tangan awak tu the same thing apa yang ada dalam slide ni. Tinggal lagi yang tertinggal kat situ you boleh tambah sekarang. Okay, saya tak ceritakan tentang specific volume. Specific volume sama juga kalau kita faham dia sebagai total volume. Tinggal lagi specific volume kita ambil equation V is equal to 1 plus E. So this is 1 and then plus E. Okay, that is your specific volume. Boleh tambah dalam awak punya three-phase diagram. Yeah, and also this slide also give you another important things, which is the value of raw water. Isi padu air ketumpatan air, Ketumpatan air or density of water is equal to 1000 km per meter cubic. Okay, sometime in question, in quiz, in your exam question, we use 1 megagram per meter cubic. So yang penting kat sini, okay, make sure your unit first before attempt to answer any question. So kalau dia minta jawapan akhir dalam megagram per meter cubic, awak kena bagi jawapan dalam megagram per meter cubic. If they are asking you untuk memberi jawapan dalam kilogram per meter cubic, that is what you need to do. Okay, now these are all the equation that we want to form from your three-phase diagram. Okay, saya baca dulu, tapi kita akan define satu persatu kemudian. Okay, we have void ratio, porosity, specific volume, water content, degree of saturation, A void content, G grain specific gravity ataupun particle density. Okay, and then you have all density. Density ni ketumpatan. Untuk soil kita ada 4 jenis ketumpatan yang kita perlu tahu dan kita perlu bezakan. Okay, we have dry density, bulk density, saturated density dan juga submerged density. And untuk I, that is one equation that you need to know is unit weight. Unit weight ni sebenarnya adalah density juga. Tinggal lagi dia guna unit yang berbeza. Sebab tu nama dia jadi lain. Dia jadi unit weight. So unit weight is given by gamma. So awak tulis macam ni. Kalau dalam slide ni macam tak jelas sangat kerana nak lukis gamma. And all of gamma, all of unit weight for density, semuanya akan menggunakan equation yang sama. Tinggal lagi daripada density rho, awak akan tukarkan kepada gamma. Okay, maksudnya bila ditanya mengenai density,
ada dua possible cara dia tanya. Sama ada dia memang tanya density dalam unit row ni ataupun density, ataupun dia tanya density dalam unit weight. So yang tu kita akan bezakan, kita akan tahu dan lebih teliti nak tengok benda ni bila kita ada soalan nantilah. Okey. Sampai situ okey ke? Boleh? Boleh. Okey, berapa unit density untuk air? Berapa nilai density of water? 1000 kilogram per meter cube. Alright, thank you yang memberi jawapan. Okay, now, please be very careful and try to focus. Ada soalan terus tanya. Yang paling mudah, saya bagi tips untuk topik ni. Lepas kita belajar, you kena ada short notes lah. And then you kena selalu tengok you punya terms, apa maksud dia dan apakah equation yang diwakilkan dengan term tersebut lah. And of course benda ni akan jadi sukar sikit buat permulaan sebab kita baru kenal benda-benda ni semua. But again, by times and a lot of practice and you try to practice this every day, I'm sure that you can really know how to do it. Okay, untuk void ratio. Okay, saya cuba besarkan sekejap. Okay, untuk void ratio Okay, void ratio ataupun diwakilkan dengan E, simbol dia E, maksud dia adalah the volume not occupied by solid known as void volume. May occupied by water or air or both. Okay, apa maksud dia? Okay, dekat kawasan awak punya void tu lah maksudnya kita nak tahu berapakah jumlah volume untuk void. Dan bagaimana kita nak tahu jumlah volume untuk void? Dia punya equation adalah volume of void divided by volume of solid. So immediately awak boleh tengok dalam diagram awak ni adalah you punya volume of void and then you kena bahagikan dengan volume of solid. So itu definisi yang awak kena hafal. Bila refer dekat diagram, kita tahu VV adalah E dan V solid adalah equal to 1. So at the end of the day, you still can simplify this equation and the answer is E. Okay, that is why void ratio is, the value of void ratio is E. Bukan value dia punya representative of E. Okay, ingat what is void ratio? Kalau awak tak nak ingat pasal sentence ni, awak boleh terus ingat equation lah. Ataupun you boleh ingat dia punya definisi equation which is volume of void divided by volume of solid. Okay, next adalah porosity. Okay, porosity adalah to express the quantity of void. Okay, how to express the quantity of void? The equation is given by volume of void divided by total volume. So, okay, ini adalah volume of void. Sekejap saya rasa kena padam sekejap. Okay, untuk second equation ni, you ada volume of void tapi dia punya pembahagi adalah total volume. Bermaksud you kena ambil untuk keseluruhan volume ni lah. So VV is divided by V. And we know that VV refer kepada three phase diagram adalah E dan untuk V total adalah 1 plus E. Okay, boleh faham ke kenapa saya ambil 1 plus E? Betul boleh. Boleh sebab untuk solid you ada satu ni. Untuk VV kita ambil nilai E. So sebab tu untuk total volume adalah V plus E. Ataupun you punya specific volume lah. So this is the equation you can memorize yang tu. Okay, next what we have adalah specific volume. Okay, specific volume adalah total volume
untuk awak punya soil. Okay, this is given by 1 plus E. So dalam equation, okay, again this is true. Okay, the total volume of the soil model is equal to 1 plus E. Okay, ni yang senang-senang je lah kan. So next kita akan tengok adalah sambungan kepada equation. Okay, siapa yang dah print ke ataupun ada copy this slide, you boleh tengok next equation kita adalah okay, nampak yang saya share baru? Nampak Adam. Okay, thank you. Okay, next adalah kita nak tahu pasal degree of saturation. This one I already mentioned earlier about how saturated the soil is. Okay, kita boleh bayangkan ni awak punya soil. Okay, kat bawah sekali adalah solid, tengah adalah water dan atas ni adalah udara, air. So what we want to measure, okay, we want to measure how much water dah occupied awak punya soil ni lah. Okay, kalau dia dah naik sampai atas ni, maksudnya dia dah 100% fully saturated. Okay, for degree of saturation, the equation is given by volume of water divided by volume of void. So let's see the volume of water. Okay, this is your volume of water, VW. And then volume of void. So you have VV. Dan refer balik dekat awak punya equation ataupun three phase diagram, kita tahu VW is equal to SRE and then your VV is equal to E. Betul kan? Okay, sekejap Okay, it's given by volume of water is equal to VW and volume of void is equal to E. And then you can represent this one as SR. Okay, sekarang kalau kita jadikan VW sebagai tajuk, so equation awak akan jadi SRE. Okay, sebab tu dalam awak punya three phase diagram, kenapa VW awak ada equation yang ni lah, SRE. Okay, dengan maksud kalau dia tanya buktikan macam mana VW ni equal to SRE, okay, this is how you do it. Okay, you keluarkan equation untuk degree of saturation and then you equate balik lah. Okay, this is important information sebab dia akan ada dua keadaan untuk kita gambarkan degree of saturation. Sama ada dia completely dry, dia akan jadi degree of saturation 0. Ataupun kalau dia fully saturated, keseluruhan air tu dah ditenggelami oleh air, that point you punya degree of saturation is 100%. Ataupun kita wakilkan dia sebagai 1. So this is important information awak boleh notekan kat mana-mana. So kalau tanah awak dry bermaksud air void content is 100%. Okay, maksudnya di dalam awak punya void semua sekali dipenuhi oleh udara. Tapi kalau kalau tanah awak tu 100% saturated, maksudnya dekat void tu the air content is 0, dah tak ada udara, yang ada hanyalah air. Okay, itu degree of saturation. So right now, okay, we need to know about air void ratio. Air void ratio is equal to ratio of air void volume to specific volume. Okay, volume of air, equation dia, air void bersamaan dengan volume of air divided by total volume. So tengok ke diagram, volume of air adalah VA.
total volume adalah 1 plus E. And then you tahu juga VA adalah E dalam kurungan 1 tolak SR and then again divide by 1 plus E. So but we know that SR is equal to WGS over E. So nanti SR ni awak gantikan dalam equation ni. So kita gantikan dalam equation, dia akan jadi E tolak ESR divide by 1 plus E. And then awak kembangkan lagi, dia akan jadi E tolak E dalam kurungan WGS over E divide by 1 plus E. So and then you do this equation, at the end you akan dapat this one lah. So untuk air void ratio, expression yang kita nak adalah AV is equal to E minus WGS divide by 1 plus E. So that is for your air void ratio. Okay, this is specific gravity. Specific gravity adalah density, density of your material divided by density of water. Okay, ataupun dalam equation yang diberi, mass of given volume of a material divided by mass of the same volume of water. So, untuk specific gravity, GS is equal to MS over VS over rho W. Tapi awak tahu kalau kita calculate untuk density, density adalah mass per V ataupun berat per isi padu kan. So untuk MS VS ni, okay, MS VS adalah equal to rho S. So expression ni pula juga awak boleh gantikan dengan rho of solid divided by rho of water. Okay, either one sama ada awak gunakan equation yang ni ataupun awak lebih faham menggunakan equation yang ni, you can use this one. So GS is equal to MS over VS rho W. Okay, this is moisture content, very basic for your soil properties. Moisture content is equal to mass of water divided by mass of solid. So tadi kita banyak gunakan volume kan. Right now the diminution is based on mass. So tengok dekat diagram, mass of water divided by mass of solid. Okay, and then your mass of water, kita tengok kat sini mass of water yang ni, WGS rho W, and then mass of solid adalah ni, GS rho W. Tapi pada masa yang sama, kita tahu GS rho W bersamaan dengan VW. Yang ni VW equal to WGS. Sebab tu kita boleh gantikan VW rho W divided by GS rho W. Okay, but now we know that VW is equal to SRE equal to WGS. Therefore, W is equal to SRE divided by GS. Okay, sebenarnya disusun je balik equation ni. Okay, contohnya SRE is equal... Ya? Okay, apa dia? Teruskan. Nak tanya ya? Madam. Ya. Yang tadi, yang slide yang madam tunjuk tadi tu. Okay. Yang ni ke? Yang madam ada ni. Ni. Yang VW tu bukan WGS. Yang mana ya? Slide ni ke? Slide ni. VW. Yang dekat nombor 7 tu, madam ada tulis yang before ni. Lepas ni. Lepas ni, okay. Okay. Yang VW tu,
dia equals to WGS ke? Oh yang ni silap ni. Okay, jap. Saya padam yang ni Macam mana nak padam? Sekejap Macam mana nak padam ni? Draw eraser. Okay, tak apa. Saya cuba terangkan balik lah untuk slide yang ni. Terpadam semua sekali. Okay, thank you yang tanya tadi. Nak padam lagi conteng. Okay, keyword untuk semua equation ni adalah kita kena tahu definisi dia yang sebenar lah. Kemudian definisi tu akan bagi kita equation dia kan. Yang ni untuk moisture content, definisi dia adalah mass of water divided by mass of solid. So bila kita tengok three phase diagram, mass of water adalah MW and then mass of solid adalah MS. Okay, sebenarnya kita boleh tapi untuk equation yang ni dia ambil nilai macam nak cakap Okay, sebenarnya mass of W moisture content adalah mass of water divided by mass of solid. And then tengok diagram, kita tahu mass of water adalah WGS rho W divided by GS rho W. Tapi pada masa yang sama, kita tahu kat sini VW equal to WGS. Okay, sebab tu untuk equation yang ni kita boleh gantikan WGS tu sebagai VW rho W divided by GS rho W. Okay, tapi pada masa yang sama juga kita tahu VW ni boleh mengambil equation SRE. So kat sini kita gantikan VW tu jadi SRE rho W GS rho W. Rho W dengan rho W boleh potong. So yang tinggal adalah SRE divide GS. So W at the end of the day kita boleh gunakan equation ni lah. Okay, which is sama dengan equation ni. Okay, boleh ke? Boleh. Right, thank you. Thank you yang bertanya tadi. Macam itulah kena buat Kalau tak faham terus tanya. Boleh madam. Okay, next adalah dry density. Okay, tak apa saya off dulu saya punya video ni sebab saya nak letak saya punya komputer ni atas meja. Okay, seterusnya adalah about density of solid. Okay, bermaksud density kita punya solid material untuk soil ni lah. Okay, now density of dry density. Dry density is given by mass of solid divided by total volume. Okay, refer kepada three phase diagram. Ni mass of solid.
And then you ada total volume. Okay, boleh juga tambah dalam awak punya three phase diagram untuk keseluruhan kita punya volume ni kita boleh gantikan sebagai V. So you have mass of solid divided by V. But right now, refer to our diagram, mass of solid juga mengambil equation GS rho W. So kembangkan yang ni, dia akan jadi GS rho W. Okay, total volume adalah 1 plus E. So kita pindahkan kat bawah ni lah, 1 plus E. So that will be your dry density. Okay, tolong highlight perkataan dry tu sebab density ni ada banyak. So untuk setiap density yang berbeza, you akan calculate using different equation. Okay, next adalah bulk density. Okay, berbeza dengan dry density tadi, dry density memang kita nak consider dia punya solid material. Tapi untuk bulk density, kita nak ambil kira keseluruhan awak punya soil ni. Okay. Disebab tu dia punya definisi bulk. Bulk ni maksudnya jumlah keseluruhan, jumlah besar. Bulk density is equal to total mass divided by total volume. But again, we know that our mass untuk soil punya mass consists of mass of solid plus mass of water. Okay, consists of mass of solid plus mass of water. And divide by total volume of this soil. So given by this equation, okay, tengok three phase diagram, mass of solid, okay, ambil equation dia, GS rho W plus mass of water jadi WGS rho W. And then total volume. Kita tahu total volume adalah 1 plus E. Okay. But right now, dengan equation yang dia bagi ni, dia gantikan WGS sebagai VW multiple by rho W divided by 1 plus E. And then VW ni adalah juga bersamaan dengan SRE rho W. Okay, jadi dia gantikan equation VW jadi SRE rho W. So yang ni, okay, rho W kita boleh keluarkan, dia akan jadi GS plus SRE divided by 1 plus E. So inilah dia equation yang akhir. Okay, sebenarnya bila kita buat equation ni, dia bergantung pada soalan nanti. Kalau tak perlu awak tukarkan kepada equation yang lain, awak boleh kekal pada equation yang asal lah, contoh macam ni kan. Kalau soalan tu tak perlu pun cari SR ke cari E, awak boleh bagi jawapan menggunakan dia punya definisi yang asal lah. Semua yang awak tukar-tukar ni kan, contohnya daripada WGS tukar kepada VW, daripada VW tukar kepada SRE, tu semua bergantung pada soalan lah. But if you like, you can always memorize lah equation untuk bulk density is given by rho W dalam kurungan GS plus SRE divided by 1 plus E. Okay, yang ni adalah relationship between dry density dan juga bulk density. So given by rho bulk divided by rho dry. Okay, nanti awak tengok slide yang belakang ni, macam mana dia ambil equation untuk rho bulk divide dengan equation untuk dry rho density, and then dia hasilkan equation ni. Dia potong-potong lah ni sebenarnya. Dia potong-potong, dia gantikan balik
At the end of the day, you dapat GS plus SRE divided by GS. And then you can simplify lagi GS plus WGS divided by GS. But SRE is equal to WGS. So within this equation, now you get relationship rho bulk divided by rho dry is equal to 1 plus W. Tapi jadikan rho bulk sebagai tajuk, dia akan jadi 1 plus W dalam kurungan multiple by rho density. Okay, yang ni ambil masa sikit lah. I hope lepas kelas nanti you akan ambil masa untuk tengok balik equation ni dan calculate untuk buktikan rho bulk is equal 1 plus W divided by rho D. Okay, soalan famous kat sini boleh notakan. Soalan yang selalu ditanya, proof rho B is equal to 1 plus W multiple by rho D. So untuk soalan macam ni, apa yang awak buat, awak kena keluarkanlah semua equation ni balik and then buktikan bahawa your relationship for bulk density and dry density is given by this equation. Okay, for saturated density, okay, when soil becomes saturated, SR is equal to 1 and rho bulk becomes saturated. Okay. Rho bulk yang tadi kita dah belajar, tapi bila masuk je perkataan saturated density, you terus tulis jadi rho saturated. Okay, dia kata daripada equation 9, the saturated density becomes, kita tengok equation 9. Okay, that is equation number 9. Okay, equation number 9 yang tu boleh ambil balik. Sekejap. Okay, saya ambil balik equation nombor 9. Rho W GS plus SRE divided by 1 plus E. Yang ni equation nombor 9 Okay, macam mana equation nombor 9 ni boleh jadi rho saturated? Sebab bila saturated kita tahu nilai SR ni akan digantikan dengan 1. So, bila tukar SR jadi 1, you akan dapat ni lah equation ni, rho W GS plus E divided by 1 plus E. So, yang equation ni sama dengan equation 11 ni lah. Cuma rho W tu dia letak kat ujung. Yang ni saya gunakan equation 9, gantikan SR dengan 1, then we get a new equation for rho saturated. So kalau rho dry, SR ni jadi 0 lah. Yang tu kita pun boleh equate juga nanti. Okay, saya tunjuk, tak apalah. Kita teruskan dengan L. Okay, L adalah submerged density or effective density. So it given by rho submerged is equal to rho saturated minus rho W. Okay, cara you tulis untuk submerged density, sama ada you tulis rho ada dash kat atas. Ataupun you boleh gunakan juga rho, tapi tulis dekat kecil kat bawah ni jadi submerged lah. Okay, untuk nota kat sini rho bulk density is bulk density above water table. Kalau kita tengok untuk gambar yang ini. Okay, yang garisan atas ni adalah permukaan tanah. Yang kat bawah ni adalah bawah tanah lah. Okay, yang garisan putus-putus ni adalah menggambarkan awak punya water table. Okay, mana-mana di atas water table, kita panggil dia sebagai bulk density. So, apa yang di bawah water table, kat bawah ni, yang ditenggelami oleh air ni,
Itu kita namakan dia sebagai row saturated. So how to calculate for row submerged? Row submerged is equal to row saturated minus row W. Okay, tu kita punya equation untuk row submerged. Okay, for unit weight, macam saya sebut tadi, unit weight adalah density. Density kita tahu mass over volume. So instead of using row untuk present kita punya density, kita akan tukarkan kepada gamma. Okay, masih lagi mass over volume juga. Tinggal lagi untuk row mass adalah kilogram. Untuk gamma kita akan gunakan mass dalam unit kilonewton. So itu je beza dia. Okay, so this is what I already explained. Gamma is equal to W over volume ataupun mass over volume. And then your gamma can be represented by rho G. Okay, so kita akan dapat relationship lah gamma dengan gamma dengan density. But right now G kita tak pernah jumpa lagi. G adalah gravity acceleration. So your G is equal to 9.81 meter per second. So untuk semua density tadi kita dah belajar, kita ada bulk density, kita ada dye density, kita ada submerged density. Semua ni kita boleh gantikan dengan gamma bulk, gamma dry dan juga gamma submerged. Ada satu lagi kalau row saturated boleh digantikan dengan gamma saturated. Okay, yang ni tak ada dalam nota, boleh notakanlah kat mana-mana. Okay, yang penting nilai G macam mana pun you kira dia akan ambil 9.81 lah. Kalau sebelum ni you belajar fizik ke, you ambil nilai G 10, tapi untuk soal kita gunakan nilai. Ni nilai universal sebenarnya tapi untuk kita punya calculation kita akan gunakan 9.81. Okay, tu untuk equation. So awak ada daripada equation A sampai ke equation M. Ada berapa banyak tu equation yang you kena ingat? Okay, boleh? Ke banyak sangat? Boleh madam. Boleh. Tak apa, saya kena bagi semua dulu. Tapi nanti kita tengok satu-satu dengan soalan lah. Okay, saya akan berhenti dalam 9.20 macam tu. So saya teruskan dengan beberapa soalan. Kita cuba tengok satu-satu. Okay, madam. Okay, sementara saya godeh-godeh ni, kalau ada soalan boleh tanya. Saya slow sikit ni bab-bab teknologi ni. Okay, now saya tengah tunjuk determination of specific gravity or particle density. Can you see the picture and the slide? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, untuk this is how to calculate for specific gravity or particle density. So jangan keliru kalau dia sebut particle density, itulah juga specific gravity. Kalau disebut specific gravity, itulah juga yang dimaksudkan sebagai particle density. So how to calculate for particle density? Kita kena gunakan alat khas. Alat khas yang kita gunakan untuk tanah yang jenis halus.
Ingat lagi tanah halus apa jenisnya? Somebody? Contoh tanah halus. Anyone? Kecil dengan Clay. Bagus. Sama ada silt clay. ataupun clay ni je dua jenis tanah yang halus. So if you have this kind of soil, alat khas yang kita gunakan untuk dapatkan particle density adalah kita namakan dia sebagai density bottle. So gambar dia yang mana? Yang saya tunjukkan ni lah, this is your density bottle. Okay, but if you are doing the experiment for particle density untuk coarse soil, kita akan gunakan gas jar ataupun glass jar fitted with conical screw top. Ada gambar ke? Tak ada Tak apalah, saya cuba lukiskan. Dia lebih besar daripada botol ni. Botol ni kecil, tapi untuk coarse green soil, kita ada botol macam ni, ada penutup yang kedap. So kita akan masukkan dia punya soil dalam ni lah. So ni untuk coarse soil. Okay, nak nampak gambar yang cantik nanti awak Google. Okay, how you do the testing procedure. Okay, you akan masukkan sebahagian pasir ke ataupun clay masuk dalam you punya botol ni. And then you akan timbang. Kemudian lepas tu awak akan masukkan air separuh. And then tutup dia punya botol. And then awak akan goncangkan. So goncang-goncang ni tujuan dia adalah untuk memastikan keseluruhan you punya soil will be watered ataupun akan dibasahkan dengan air yang awak masukkan tu lah. So after you have carefully agitated ataupun carefully goncangkan awak punya botol tu sampai kita rasa puas hati, tengok semua tanah pun dah dibasahi oleh air, then kita akan buka semula penutup ni, kita akan masukkan air sampai penuh. So selepas kita dah penuhkan, kita akan timbang dan kita akan catatkanlah berapa dia punya berat untuk air campur dengan tanah. So lepas tu, you buang semua ni. You buang sebab botol kita pun dah kotor, you bersihkan. Kemudian lepas tu, you penuhkan botol tu dengan 100% air. Air makmal lah, air yang putih tu kan. And then, kita akan timbang balik. So, semua nilai ni kita akan ambil. Nilai botol dengan tanah, kita ambil berapa berat dia. Nilai air dengan tanah, kita timbang dan ambil berat dia. Nilai air sahaja pun kita akan ambil berat dia. Okay, so this one ni berat botol kosong. Yang ni berat botol dengan tanah. Ini adalah berat botol dengan tanah dengan air. Okay, this one adalah berat botol dan air sahaja. So with this all data that you get from the activity just now, okay, now we try to put the equation for specific gravity. So specific gravity macam dalam equation sebelum ni kita dah go through tentang specific gravity. Specific gravity is given of mass of soil divided by mass of water displaced by soil. Okay, and then kalau nak dapatkan nilai dia yang sebetul-betulnya, M2 tolak M1. Awak tengok kat sini M2, this one, tolak dengan M1. Okay. M2 mass of jar plus dry soil kan. Okay. Mass of jar tolak dengan mass of jar, kita akan dapat dry soil. So that one will be mass of soil. And then how to calculate for mass of water displaced by soil?
Okay, that will be M4 minus M1. Okay, minus M3 minus M2. Okay, that is how you get for specific gravity. Okay, now boleh tak you cuba calculate untuk yang ini? Okay, sekejap. Okay, so sampai dekat specific gravity ni, cara mendapatkan nilai untuk specific gravity, lecture dia habis kat sini. So next semua adalah example yang you kena guna pakai semua equation yang kita bincangkan tadi. So let's do one or two example. Calculator ada tak dekat dengan you? Ada. Ada. Okay, we try to do this. Ada. Okay, contoh soalan. For a soil having a void ratio. Now, kita boleh gunakanlah knowledge kita. Void ratio ni adalah E. And percentage of saturation 85%. So, saturation adalah SR. And then dia kata SR ni adalah 85%. Okay, determine the porosity and A void ratio. Okay, porosity is given by N and A void ratio is given by AV. Okay, kalau kita ambil kira equation yang kita dah belajar sebelum ni, porosity is equal to E divided by 1 plus E. Okay, kita cuba tengok equation sebelum ni. Okay, equation ni saya ambil balik equation ni. Porosity is equal to E divided by 1 plus E. So when you know this equation, you tengok daripada soalan, ada tak data-data yang diperlukan? So E adalah 0.750. 1 adalah 1, E adalah 0.750. So somebody, can you tekan calculator, berapa dapat nilai N? Kosong point 42857. 0.42867. Okay, biasanya kita akan tinggalkan kepada 3 titik perpuluhan 429. So itu soalan direct lah. And then soalan seterusnya dia tanya what is the value of A void ratio? A void ratio. Okay, A void ratio is equal to N 1 minus SR. So SR ni dia bagi dalam bentuk percentage, awak kena tukarkan dulu dalam bentuk perpuluhan. So dia jadi SR is equal to 0.85. So for your A void ratio, N kita dah cari tadi 0.429
Okay, 1 adalah 1, SR adalah 0.85. Okay, somebody can you calculate for me? Kosong poin kosong enam empat. 0.064. Okay, that is first example lah. So we try to look another example. Okay, untuk work example 3.2, an oven tin containing a sample of moist soil was weighed and had a mass of 37.82 gram. The empty tin had a mass of 16.15 gram. After drying, the tin and soil were weighed again and had a mass of 34.68 gram. Determine the void ratio of the soil if the air void content is A0, B is 5%, and then a given data is GS is equal to 2.70. So ini adalah contoh soalan yang kita dapat lah. Sebab dia kadang-kadang dia takkan bagi kita direct value. So apa yang kita buat berdasarkan data-data yang diberi, kita cari dulu data yang diperlukan. Tapi yang penting you kena highlight lah persoalan yang dia nak nilai void ratio. Tapi dia bagi syarat sekiranya air void content satu 0% dan satu lagi 5% dengan mengambil nilai specific gravity sebagai GS 2.0. So untuk cara menjawab, first you kena cari nilai water content W ni. Okay, water content is given by mass of water divide mass of dry soil. So daripada data ni kita baca dulu an oven containing a sample of moist soil was weighed and had a mass of 37.82. Kalau moist maksudnya mass of water plus dengan mass of solid. So this one is 37.82. The empty tin had a mass of 16.15. So empty tin 16.15. After drying, the tin and soil were weighed again and had a mass of 34.68. So tin plus dengan dry soil, you ada 34.68. Okay, bila kita tengok definisi mass of water, maksudnya dia nak tahu berapakah kandung air dalam awak punya tanah tu. So dia tunjuk dekat sini 37.82 minus 34.68. Okay, logik sebab yang 37.82 ni adalah berat tanah campur air. Tapi 34.68 ni adalah berat tanah kering. So berat tanah campur air tolak dengan berat kering, kita akan dapat mass of water. So mass of dry soil, you get 34.68 minus 16.15. 16.15 adalah berat tin. Sekarang kita nak dapatkan berat soil kering sahaja. Sebab tu 34.68 ni awak kena tolakkan dengan 16.15. So you do this calculation, you get the value of water content as 0.169. Okay, tu belum lagi mendapat jawapan itu kita baru cari nilai untuk water content. So untuk A, you kena calculate air void content is equal to 0. So you punya SR is equal to 1. So use this equation of E is equal to WGS. You guna gantikan water content dengan nilai yang kita dapat tadi.
dan darabkan dengan nilai specific gravity, you akan dapat nilai A void content. So untuk B, A void content awak adalah 5%. So kita ambil nilai A void is equal to 0.05. So use equation for void ratio. And then you calculate, you put all the information inside the equation. You calculate, then you can get the final value for void ratio dengan mengambil kira A void 5%. So you akan ada beberapa lagi equation, example yang ada. You boleh tengok dan cuba buat dulu dah. So next kita akan bincangkanlah untuk semua example. Dan saya akan bagi juga soalan untuk tutorial. Okay, I think I will stop at this point. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada soalan boleh tanya. Any question? Saya tak ada mungkin. Tak ada. Tak ada tak apa kalau tak faham pun hari ni, you cuba go through semua. Nanti next class you boleh tanya balik lah, insyaAllah. Okay, with that, I thank all of you to present today. Next class kita akan sambung lagi lah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Madam, Ya, kita recording ni Madam nak letak dekat mana? record ni. Nanti saya upload dalam YouTube, saya bagi link. Okey. Okay. Nama.